Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui na qualidade de embaixador de Portugal. E é um prazer enorme por duas razões. Uma profissional e a outra pessoal. A profissional é óbvio. É ter o honra de representar aqui um país que tem 480 anos de história com o Japão e que tem um escritor como José Luís Peixoto. Eu não preciso apresentar o José Luís aos seus fãs japoneses. Eu não preciso de apresentar o José Luís aos seus fãs japoneses. O Japão não é um mercado fácil para os autores portugueses. E, no entanto, o José Luís chegou, viu e venceu. As suas obras estão traduzidas em mais de 26 idiomas e o José Luís é um escritor português multi-premiado. Por essa primeira razão, a profissional, volto a dizer-vos, tenho muito orgulho em estar aqui enquanto embaixador de Portugal, o país do José Luís Peixoto, o país dessa língua magnífica que é a língua portuguesa. Há também uma razão pessoal. A razão pessoal é que a Andreia, minha mulher e eu somos amigos do José Luís há 20 anos. Era eu, um jovem diplomata na Argentina, quando o José Luís fez uma visita à Feira do Livro de Buenos Aires no início da sua carreira. Nossa relação de amizade solidificou-se, mas muito longe eu estava de imaginar que 20 anos depois estávamos juntos aqui, ele como autor consagrado e eu como embaixador de Portugal. O palco esta noite é do José Luís, vou-lhe dar a voz, deixo-vos um abraço grato e uma vez mais vos renovo o meu orgulho por estar aqui, agradeço aos organizadores deste festival e espero ver mais escritores portugueses nos festivais subsequentes. Muito obrigado. Obrigado, gozaimasu.
という空転小説作戦史というタイトルの本がありまして、ウェブの新潮社のウェブの考える人というウェブマガジンにも短編出ております。私は自己紹介させていただきますと、ガルベイアスの犬の翻訳をさせていただきました木下と申します。よろしくお願いします。今日ちょっとですね、通訳を申し使ってしまったんですけれども、普段通訳という仕事は全くいたしませんので、非常にお聞き苦しい通訳になるかと思います。その上、ちょっとアレルギーが出てきてしまっておりまして、本当にちょっとお聞き苦しい通訳になるかもしれませんが、その点をあらかじめご容赦いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、先ほども申し上げましたけれども、今日のまずテーマというのが、そこにある赤い本、無の眼差しというのが、9月に出たばっかりですので、その無の眼差しを主としたテーマとしてお話をさせていただきたいと思います。まずですね、無の眼差しという作品なんですけれども、私自身にお話をさせていただきますと、12年ぐらい前だったと思うんですけれども、ある友人に非常に強く勧められまして、原書を手に取って読んでみたんですけれども、これが非常に難しい、とても難しい本でして、なのにどうしても読み終えることができない、もうそのテキストの美しさ、作品、世界の深さと美しさに打たれまして、とても難しい本だなと思いながら、その魅力から離れられなくなり、私はその後ペイショットさんの本を続けて読むようになりました。その中で、ガルベイアスの犬、原書はガルベイアスというんですけれども、という本をペイショットさん自身から送っていただいて、これはもう出さなければいけないというほとんどもう使命感のようなものを感じまして、幸い新潮社レストルームから出していただくことができ、非常に嬉しく思っております。もう本当に私自身もステマ大使が20年後にこんな日が来るとは思わなかったとおっしゃっていましたけれども、私自身も12年前に彼の本を読んで感動して打たれた自分にこんな日が来るとはとても夢にも思いませんでした。本当に嬉しく思います。ではですね、まずこの本、無の眼差しについて、とても読んでいらっしゃる方はちょっと少ないんじゃないかなと思いますので、どんな本かっていうのをですね、作家のご自身の本からちょっと簡単なご紹介をしていただきたいと思います。Muito boa tarde. Tenho de começar por agradecer as simpáticas palavras do embaixador Vitor Sereno. Também a simpatia da Andreia, que eu falo muito deles em Portugal com os pais da Andreia. Que vivem hoje num lugar que é muito semelhante àquele que está descrito nestes dois livros e que é o lugar da família do meu pai. Para mim é também uma alegria estar aqui no Japão a falar de Portugal. Que no fundo é o tema central destes dois livros. Embora existe uma série de outros temas que ficaram muito claros para mim logo quando nós, os dois, tivemos a oportunidade de apresentar o romance Galveias aqui no Japão. Existe uma série de outros temas que ficaram muito claros para mim quando nós, os dois, tivemos a oportunidade de apresentar o romance Galveias aqui em Tóquio.
あ、はい、わかりました。そういうことね。なるほど。実はですね、ペショットさん4年前にすでに来日されていまして、その時に非常にインタビューなども受けて、私もその前にいたんですけれども、そういった話をいろいろその時にはたくさんポルトガルについてテーマについての話をたくさんさせていただきました。Porque estes dois romances partilham o facto de terem cenário que é a ruralidade portuguesa. というのはこのまず竹林の犬の話という作品がですね、ポルトガルのその田舎の村というのが共通したテーマにあります。Em especial uma região chamada Alentejo, que é uma das regiões mais rurais de Portugal e que também é uma das regiões mais pobres de Portugal. この2冊の作品の舞台となるのはポルトガルのアレンテージョ地方という地方なんですけれども、ここはですね、ポルトガルの中でも特に便利な場所、そして特に貧しい地域として知られております。No entanto, a ruralidade, apesar das suas especificidades, partilha características entre vários países. ただですね、この2冊の本は私のテーマですけれども、非常にポルトガルの田舎というものの特徴を強く出しているんですけれども、それがまた実はですね、他の国のその田舎の特徴とも随分特徴を一緒に共通なものを見つけられるようです。E já há 4 anos, quando cá estive, me apercebi de que havia muitas pessoas que reconheciam a ruralidade do Japão nas descrições da ruralidade portuguesa. 4年前にですね、私がガルペースの犬の出版に際して来日した時にですね、いろんな日本の方からお話を聞きまして、非常に日本の田舎とも通じるものがあるんだなということに気づきました。Em particular, o livro Nenhum Olhar, e agradeço o trabalho de tradução de Junko-san. 今日はですね、無の眼差しという作品についてそしてお話をさせていただきますが、今日はですね、役者の細山田純子さんもいらっしゃっていただいてます。本当にありがとうございます。Este romance, Nenhum Olhar, mistura elementos concretos tradicionais dessa região, do Alentejo, com aspectos da mitologia, das histórias populares dessa região. 無の眼差しというのは非常に具体的にですね、ポルトガルのアレンテージョ地方の田舎の特色というのを非常に具体的に表しておりますけれども、それとともにですね、それに混じり合うようにして非常に神話的な偶話的なアスペクトもとても混じり込んでおります。Eu nasci em 1974, que é ano muito importante na história recente de Portugal. 私が生まれたのは1974年です。実はこの年はポルトガルの歴史にとって非常に大事な年となります。E por isso a minha visão dessa região e desse mundo tradicional traz alguns aspectos também da contemporaneidade e de uma visão atual. 私は1974年に生まれましたので、74年以降に生まれた子供として、ポルトガルの伝統的な村の生活というのを現代的な目で見てきたという面があります。そうですね、ちょっと私の方からも少しではこの作品についてお話をさせていただきますけれども、この無の眼差しというのはですね、非常にたくさんの人物が出てくるんですね。それが名前がある人もあればない人もあり、ただ名前がある人たちというのはですね、非常にというか全員ですね、聖書に関係する名前がついているんですね。でもとにかくもう何でしょうね、奇烈な作品でして、出てくる人たちが例えば70歳を超えて妊娠する女の人とか、神父でもあるし悪魔でもあるしですとか、30年以上生きる犬がいたり、
もない部屋で物を書く男がいたり、とにかく奇怪な人物が普通にその作品の中にいるんです。私が驚くのはですね、この込み入った話を彼が26歳ですかね、で書いたということです。これが村間正が彼の長編第一作なので、その26歳という若さでこれだけの込み入った物語を書いたの、どういうきっかけでこの本を書くことになったんでしょうか。Na verdade, eu tinha 23 anos quando eu escrevi esse romance. 23歳で書いたそうです。26歳で発表したのが26歳で書いたそうです。E eu acho que alguns elementos até bastante trágicos e duros do romance se devem a alguma imaturidade da minha parte, porque hoje em dia eu teria mais dificuldade de escrever algumas passagens tão duras assim. この作品ですね、非常に何て言うんでしょう、辛いシーンですとか、もう暗くて厳しいシーンというのがたくさん出てくるんですけれども、これを書けたというのはある意味私の未熟性のゆえだったと思います。今同じぐらいこの厳しいシーンが書けるかというと、ちょっとそれはできないかもしれません。Mas há outros aspectos que hoje, mais de 20 anos também, né, depois de ter escrito este romance, que eu fico contente de estarem escritas e que considero preciosas. そしてただですね、今私も作家生活20年を終えますけれども、そのもう、言ってみればベテランとなった作家として振り向いた時にですね、この作品のことを非常に満足を持って見ることができます。Neste romance, no meu olhar e por ter passado tanto tempo, olho para ele quase como se tivesse sido escrito por outra pessoa. Sinto que existe uma forma muito aberta de falar sobre temas que são muito difíceis e de encarar algumas emoções e algumas situações até um pouco tabu. 今ですね、もう本当に20年以上経ってみて、改めてこの本を読み返すというか振り返った時に、ほとんどもう他人が書いた作品のような気持ちを持って振り返って読むことができるんですね。そうした時にですね、何でしょうね、この作者自分ですけれども書いたその書き方というのが非常にもうオープンで、いろいろこういうテーマについてこんなにオープンに書くことが今はもうよくできたなと思います。そして非常に感情的なすごく揺すられるものがあるんですけれども、この感情についてもここまでダイレクトによく書けたなというふうに自分でも今思います。Alguns temas difíceis como esses são, por exemplo, a morte ou o suicídio. 例えばですね、非常に難しいテーマを扱っております。死であったり自殺であったりについてのテーマを取り上げているんですけれども、que são temas que têm que ver com aquela região específica de Portugal. それらはですね、実を言うと先ほど申したアレンテージョという地方と非常に深くつながっているんですね。E que acho que a forma como eu escrevi sobre eles vem no sentido de olhar sobre essa região e sobre esses elementos tradicionais que têm que ver com a minha geração. そしてそれを今の私が書いたように書いたというのは、その辛い自殺ですとか死ですとか、そういうアスペクトを私の世代として見てきたから書けたことだと思うんです。Até 1974, Portugal, ou portanto entre 1926, não estou a erro, 1974, Portugal viveu numa ditadura. ポルトガルというのはですね、1926年だったかなと思うんですけれども、1974年まで40数年間非常に厳しい独裁政権下にございました。E uma das características importantes dessa ditadura era o isolamento do país internacionalmente. その独裁政権の一つの政策の一つというのが国を孤立させるということだったんですね。Então, durante
algumas décadas, a visão que existia em Portugal do interior do país era um pouco como é que se diz, associada à visão do país durante o período da ditadura. すごくその特徴的な一つのとしては、要するにさっき言った孤立ということですので、国民はですね、自分の国をこう見るときにですね、非常に国のその見方、国がこういうふうに見てほしいという見方に左右を実はされていた。Por isso, durante os anos, a década de 80, a década de 90, os artistas das mais diversas áreas muitas vezes evitavam falar da ruralidade porque essa era uma imagem do passado, era uma imagem que se associava à ditadura. ですので、革命直後の80年代、90年代というのは、新しく出てきた作家、芸術家というのは、ポルトガルの田舎をテーマにするのを避けていた部分がありました。というのは、そのポルトガルの田舎というのは、独裁政権下のポルトガルを思い出させたからです。Mas eu e outras pessoas, tanto na área da escrita como em outras áreas artísticas, principalmente já neste século, começamos a olhar para essa ruralidade e a vê-la com outros olhos, porque sabemos que em muitos aspectos existe aí uma condensação da cultura portuguesa que não merece ser marcada como um regime, porque na verdade essa realidade é muito maior do que simplesmente esse momento histórico. ですが、私のように新しい世代になってきますと、そのその地方のことをまた違う目で見られるようになっていました。もうその田舎は田舎であって、もっとその独裁政権下にあったようなイメージをよりもはるかに豊かなものがあるということを私たち若い者はもう見抜いていたんです。Para mim, pessoalmente, é muito divertido estar aqui a falar de Galveias ou a falar da ruralidade portuguesa numa cidade como Tóquio. 私はですね、私からすればですね、ガルガイアスとか、またはポルトガルの田舎の国について、この東京、大都会東京で話をするというのは非常に面白いですね。Porque Galveias, que é o nome da aldeia onde eu nasci e que também é o modelo do espaço referido em Nenhum Olhar, é um lugar com 1000 pessoas. 例えばですね、このガルベイアスの犬のガルベイアスというのは私が生まれ育った故郷の村の名前です。そしてこの「無の眼差し」に出てくる舞台ももう名前は書いてありませんが、そこが舞台になっています。そのガルベイアスというのは人口はせいぜい1000人ぐらいの村なんです。Mas para a literatura, 1000 pessoas é uma multidão transcendental. ところがですね、文学的に見ますと、この1000人の人というのはもうとてつもない広がりを持った世界を持つことになります。Porque para a literatura, uma pessoa é mundo inteiro. というのは文学においては一人の人間というのは一つの世界丸ごとになるからです。E a literatura está certa. Uma pessoa é mundo inteiro e 1000 pessoas é universo. そしてその文学の見方というのは本当に正しくて、一人の人間というのは一つの世界であって、1000人いればそこは大宇宙になります。話がそれちゃったかななんて言ってましたけど、大丈夫と思います。例えばじゃあちょっとその若い世代の話になりますけれども、前回さっきおっしゃっていただいた通り、ガルベイアスの犬が出た時4年前に日本にもいらっしゃったんですけれども、その時にですね、いろんな方法からですね、例えばこれがアメリカのアンダーソンのワインバーズ・オハイオとか、マルキスの100年の孤独とか、あとはまたフォークなアメリカのフォークな欲生とファを思わせるなんていう感想を結構方々から伺っているんですけれども、それについて何かコメントとかありますか？É sempre, eu
acho que um escritor, ele nasce sempre de alguma coisa, ele não nunca é de origem espontânea. 私が思うのは作家っていうのは別にポンと生まれてくるものではなくて、ちゃんといろんなものをベースにして生まれてくるものですよね。Até a nossa história de cada de nós como pessoas, ela começa antes do dia do nosso nascimento. 例えば一人その人のなんていうんでしょうね、歴史、その人の人生というものであって物語というものですが、その人が生まれる前からつながっているものであって。Por isso, os livros que eu escrevo, eles já chegam de outras leituras e chegam de outros livros que foram escritos antes. なので私が書く本というのはこれからいろんな本のところに届くでしょうし、または私が書くずっと前に書かれた本ともつながってくると思います。E é uma alegria para mim ouvir esses nomes, essas referências, porque esses nomes, muitos deles, foram mestres para mim. そして今出てきた本の署名をこういうふうに聞くのはとても私にとって嬉しいし光栄なことです。というのはこれが今私がこうメンションした本というのは私にとっても師である作家が何人かいるからです。Mas ainda assim também tenho que dizer que escrever um livro e publicá-lo é um ato de grande ousadia. ただですね、言わなければいけないのは、一冊の作品を書くというのは非常に厚かましいというか大胆な挑戦であるということですね。Eu acho que implicitamente tem de existir uma certa confiança no momento em que se publica um livro. というのはですね、やっぱりこの作品を出そうと思うからには、どこか自分の心の中に自信というものがなくては確信、自信というものがなくては出せないからです。Porque publicar um livro é dizer aos outros: vejam, está aqui alguma coisa que eu acho que vale a pena que vocês usem o vosso tempo com ela. というのはですね、一冊の本を出すということは、ちょっとこっち見て、ここにあなたたちが時間を費やすだけの価値があることが書いてあるよ、これを読んでって言っていることに他ならないからです。E essa é uma grande ousadia, porque eu não vos conheço, vocês devem ter outras coisas importantes para fazer. 皆さんだって他にね、いろいろたくさんやりたいこととか大事なことあるでしょうに、そんなことを作家として言うっていうのは非常に厚かましい行為だと私も思うんですね。Por isso, para eu fazer essa afirmação, eu tenho que ter colocado dentro dos livros aquilo que eu considero mais importante para mim e que eu quero partilhar com os outros. なので私がそんな大胆な宣言をするためにはですね、自分の本というのを他の本と一緒に置いて皆さんのこの中から選んでくださいというしかない。E isso é feito daquilo que eu vi nos livros que me marcaram e também de outras coisas que eu tento acrescentar e que são só minhas e também das pessoas que traduzem. そういうことをするというのは本当に自分の本がたくさんの本の中に並んでいる中にいるというのはとても自分にとっても感動的なことですし、これが私の作品であり、これを作るために協力してくれた翻訳者や出版社の人たちのものでもあるというそういう思いもあります。ではですね、先ほどその死という話をマスター死という話をされましたけれども、この無の眼差しという本はレイショットさんにとってさっき言った23歳で書いた、そして26歳で出した本なんですけれども、27歳でジョゼ・サラマーゴ賞という非常に重要な文芸賞をポルトガルで取っています。これはポルトガルにおいても一応若い作家向けの賞ではあるんですけれども、これだけ若い作家がしかも第一作で取ったっていうのはもう驚きであったようで話題になりましたが、このジョゼ・サラマーゴ賞を受賞した時に感じたこととか、その受賞した影響っていうのはどういうものがありましたか？Bem, o José Saramago ele ganhou o Prémio Nobel da Literatura
E eu costumo dizer que para mim ganhar o prémio José Saramago foi o meu prémio Nobel da Literatura. ジョゼ・サラマゴというのは私がこの賞を取る前にすでにノーベル賞を取ったノーベル賞作家だったんですけれども、私にとってはジョゼ・サラマゴ賞を取るというのはノーベル賞を取るに等しいことでした。Porque mudou a minha vida, porque eu fui a pessoa mais jovem a receber esse prémio. Normalmente os prémios literários não são atribuídos a pessoas com 27 anos, como era a idade que eu tinha. この賞を取ったことは私にとって本当に人生を変える出来事でした。まずですね、私はこの賞を取った当時最年少の作家でしたし、今もう時が経ってみると26歳でこれだけの大きな賞を取るということはほとんどないんですよね。E isso mudou realmente a minha vida. 本当に私の人生はガラリと変わりました。Permitiu-me começar a escrever profissionalmente a partir daí. まず作家としてプロの作家として書けるようになりました。Mas em certa medida eu sinto que ainda hoje estou a tentar perceber tudo o que significou para mim receber esse prémio. Ainda hoje estou a tentar perceber todo o significado que esse prémio teve. 今日になってもその賞をもらったことでどういうことが自分の人生にあったかというのはもう理解しきってないんじゃないかと思います。まだまだ理解することがあるんじゃないかと思うくらい大きな出来事でした。Neste ano de 2022, José Saramago, se fosse vivo, ele morreu em 2010, teria feito 100 anos. 2010年に亡くなったジョゼ・サラマゴですけれども、もし生きていらしたら今年次この間11月の16日に100歳を迎えるはずでした。E este ano, para mim, também serviu muito de reflexão para perceber a importância que teve ter tido tão perto, durante ainda 9 anos, autor como José Saramago, que tinha ganho o prémio Nobel e que estava num momento da sua carreira que para mim era impensável, né? Não tinha, estávamos em pontos completamente diferentes. Eu com o prémio Nobel com mais de 80 anos e eu com um romance publicado e com 20 e qualquer coisa anos. 今年はですね、先ほど申しましたけれども、サラマーゴの生誕100年ということであって、それを機会にやっぱりいろんな活動がありましたので、彼についても本当にいろいろ思い返す、考える時間というのがとてもたくさんありました。そのおかげでですね、本当にいろんなことを考えて、もう本当に最後の、知り合ってから9年間非常に親しくさせていただいたんですけれども、あんなに素晴らしい作家という、あれほど近くで過ごせた、その長い9年間もの時間を過ごせたこと、そして彼はもう80歳を過ぎたノーベル賞作家であって、私はまだ20代の作品を1作しか書いていない作家であって、そうした2人がですね、とても近しい関係でやれたというのは本当にとてもちょっと信じがたいことだなと今になってみると思います。E embora haja muitas diferenças entre mim e o José Saramago, e há diferenças muito importantes, a verdade é que me marcou muito privar, não é, com alguém que tinha a postura que ele tinha, que era uma postura de muita segurança e que partia de uma convicção muito profunda, que eu acho essencial para escrever livros e publicar. もちろん私とそのサラマーゴの間には大きな違いともたくさんあったんですけれども、特にですね、サラマーゴを間近で見ていて本当に非常に印象的で心を打たれたというのは彼のその姿勢とか生きる姿勢、作家としての姿勢ですね。もう深いところに確信を持っている人でした。自分が言うことをやることについての確信というものを非常に深く持っているということに私は非常に強い感銘を受けました。 Mas quando olho para trás, penso que todos estes passos foram
foram muito bons porque me trouxeram aqui e eu gosto muito de estar aqui. ただ本当にそのおかげでですね、私はここに来られているわけですから、本当とてもありがたいことだと思います。サラマーゴ賞についてちょっとお話をしますとですね、私事になりますが、私もまたもう一つサラマーゴ賞を取っているゴンサロ・エム・タファレスという作家の同じくサラマーゴ賞を取っているエルサレムという作品を去年翻訳で出しているんですね。去年のヨーロッパ文芸フェスティバルでも出ていただきましたけれども、これは原作は2005年に出た本なので、世の眼差しと非常に近いところにあるんですけれども、これがまたものすごく暗い本でして、無の眼差しとどちらが暗いか比べるのも難しいぐらい暗い本ですし、決してとても読みやすいという本でもない。けれども、私が聞いている限りでは、この無の眼差しという本も、エルサレムという本も、国内で大ベストセラーになったと聞いております。日本でですね、これだけ暗い本が、これほど大ベストセラーになるとなかなかないんですけど、ポルトガルの国民性なんでしょうかね。Eu sinto que em Portugal há um aspecto muito importante que é a tradição literária. ポルトガルはですね、文学的な文学において伝統、文学における伝統でとても大事なことがあるんですね。Os próprios livros, os próprios romances do José Saramago são, na sua maioria, muito pesados e todos eles eram grandes best-sellers. 例えばですね、先ほど言ったサラマーゴ、ノベリストの作家、サラマーゴもポルトガルでは大ベストセラー作家ですけれども、彼の作品もほとんどがとても重い本です。dos autores mais reverenciados em Portugal, dos autores mais lidos, dos autores mais conhecidos é o Fernando Pessoa. 例えばですね、他にもポルトガルで特に読まれている本、とても大事な本、有名な作家というのは、フェルナンド・ペソアがありますね。E obras como, por exemplo, o livro do Desassossego, que falam de problemas existenciais, de questões também muito duras, às vezes, são extremamente populares. 例えばフェルナンド・ペソアの代表作なんか日本の翻訳も出てますけれども、不穏の書という詩集がありますけれども、あれなんかも存在の危機について考えていたり、とても重い問いを投げかけていたり、非常に重い詩集でもあります。O nosso género musical nacional é o fado, e o próprio fado é um género conhecido por letras melancólicas que falam de temas às vezes tristes. そしてですね、例えば音楽の話をしますと、ポルトガルの国民的民主、国民的な音楽というファドというジャンルがありますけれども、これもまた暗いジャンル音楽で、ほとんどの歌詞が非常にメランコリックな悲しい歌詞ですね。E nesse género musical a palavra é muito importante, o poema é muito importante. ファドというのはですね、実は歌詞がとても大事なんですね。Uma palavra que nós também muitas vezes consideramos nacional é a palavra saudade, que é difícil de traduzir, mas que tem que ver com melancolia, tem que ver com a falta de alguma coisa. そのファドと密接につながって欠かすことができない言葉がポルトガル語にございまして、ポルトガル語ではサウダードと言います。これはもう国民的な言葉なんですけれども、サウダードというのは翻訳できない言葉というふうに言われていまして、でも言ってみれば、例えば、郷愁ですとか、失ったものを懐かしむ思いですとか、憂いとか、そういった感情を全部一緒にしたような言葉ですね。Eu não quero com isto reduzir os portugueses ou a cultura portuguesa a estes estereótipos, porque claro que nós vivemos todo tipo de emoções e todo tipo de estados de espírito e de ânimo. た
ただですね、私だってこんなに別にポルトガルをステレオタイプの一言でくくるようなことはしたくないと思っています。ポルトガル人だってさまざまな感情を持ち、日々暮らしをし、皆さんと同じように暮らしているわけですから。Mas seguramente temos passado de tentar entender temas que são às vezes difíceis, mas eu sinto que não é porque exista gosto nesses temas, mas porque somos país onde não negamos emoções, onde aceitamos as emoções e as vivemos. ただですね、実際こうやって暗いテーマを扱っているというのは本当なことであって、ただですね、この暗い重いテーマをポルトガル人が好きかという別に好きだからというよりもですね、そういった負の感情をポルトガル人は否定しないということにあるんじゃないでしょうか。私たちはそれを負の感情というものを否定せずに受け入れていくという土台があるんだと思います。そうですね、どうしましょうかね。もし時間的にはあと30分ぐらいありますので、もうちょっとじゃあこちらの話をしてから、もし質疑応答があるようだったら質問だと思います。ちょっとじゃあまたですね、無の眼差しの方に話を戻したいと思います。私の中ではですね、多分彼もそうだと思う、さっきからずっと話しているので本当にそうだと思うんですけれども、ガルバイアスの理論と無の眼差しというのは非常に深くつながっている本だと思うんです。で、無の眼差しを出した後もですね、ペイショットさんはピアノの墓場という本ですとか、リーブルという本ですとか、非常にポルトガルのさっき言ってたような土地に根ざしたストーリーというのをずっと書いてきてらっしゃるんですね。あとは親子の問題、父と息子の問題とか、母と娘の問題というのをすごく強く描いていらっしゃる。ただ一方で最近はですね、ガルベイアスの今は2014年に出たんですけども、その後はですね、例えば2019年にはさっきから話に出ているジョセ・サラマーゴが登場人物として出てきている次元というフィクションも書かれていたり、ついこの間出された一番新しい本ではやはりポルトガルの一番最大大手のコーヒーメーカーの創業者であると実在の人物、今でも生きている実在の人物をモデルにした日曜日の昼食というそういった本を書かれたりもしているんですけれども、もうガルベイアスの犬というのを書かれた時点でもう一つガルベイアスのシリーズが一段落を終えたと考えているでしょうか。またこれからどういう作品を書こうと思っていますか。Eu penso que nós às vezes temos a ilusão de que escrevemos sobre o que queremos, mas essencialmente nós escrevemos sobre aquilo que conseguimos escrever. 私たちはですね、時々作家というのは幻想を抱きます。それは私たちは書きたいものを書いているというふうな幻想を抱きがちですが、実は書けるものしか書けないのだというのが現実です。Para que exista aquela convicção de que eu falava, que justifica escrever o livro e propô-lo aos outros, tem de se escrever sobre alguma coisa que se sabe sobre algo especial sobre ela. というのは先ほどからの自信、確信という話をしていますけれども、やっぱりこの本を出すというのがですね、本を出すからにはそれについてやっぱり大変よく知っているという気持ちがないと書けないと思います。E por isso eu vou sempre escrever sobre o Alentejo, porque essa região e essa cultura e essa realidade para mim é como uma fonte inesgotável. ですから私はいつもアレンテージョの地方について書くんです。というのはここの地方についてであるならば、私はここの文化も知っていますし、現実も知っていますし、アレンテージョの地方というのは尽きることのない泉だからです。書くそのテーマとしてです
ですね、各テーマの尽きることのない泉の感です。Eu tento encontrar outros temas, outros assuntos, porque eu pretendo colocar desafios a mim próprio, porque para mim escrever sobre o Alentejo é o mais natural. 私にとってはアレンテージョ地方というのはとても自然、アレンテージョについて書くことというのもとても自然なので、そこじゃないテーマを書くことというのは非常に大きな挑戦になります。Eu provavelmente vou continuar a escrever sobre essa região também, mas posso fazê-lo de várias formas diferentes. Ou seja, a forma como eu vou escrever sobre essa região provavelmente vai variar. 私は今からこれからもやっぱりアレンテージョ地方に書くことになると思うんですけれども、ただその書き方っていうのはいろんなバリエーションが出てくるかなというふうに思います。Curiosamente, estes dois livros publicados aqui no Japão, a meu ver, são dois livros que mostram dois lados da minha escrita sobre essa mesma região. 面白いことにですね、日本で出たこの2冊カルベイアスを読むと「海の眼差し」というのは私のその作家としての2つの対極にある面を見せていると思うんですね。O romance Galveias é mais exuberante, é mais mostra um pouco as pessoas, a vida em sociedade, certos aspectos, como é que é dizer, mais extravagantes daquela vida. ガルベイアスの犬という作品はですね、もう本当に人々、この暮らす人々のことですとか、その社会のことをもう生々しく、もう本当に生々と描いているものです。O romance Nenhum Olhar, ele é mais toca mais o essencial, toca mais é mais económico, tem de elementos e procura mais aquilo que é essencial. 海の眼差しというのは同じアレンテージョ地方を書くにしてもその本当にエッセンスですね。アレンテージョが持っているその要素のエッセンスをなるべく削ぎ落とした形で描いている。Eu não sei se isto é correto, mas eu vou dizer na mesma. Eu acho que o Nenhum Olhar é como o Japão tradicional. Galveias é Tóquio. これがね、正しいかどうかは分かりませんけれども、ちょっと思い切って言ってみると、私は、海の眼差しっていうのは日本であって、ガルベイアスっていうのは東京かな、作品なんですよ。東京かなと思います。Ou pelo menos essa é a minha visão não é, da cultura japonesa. ごめんなさい、海の眼差しは日本の田舎について書いて、ガルベイアスには東京について書いたということですね。すみません。ただこれが本当に新しいかどうかは分かりませんけど、これが私の見方です。Porque o romance Nenhum Olhar é solene, é ritualista, é mítico. 海の眼差しというのは非常に厳かな静かな面がありまして、とてもなんていうんでしょう、儀式的なものであるとか神話的なものを感じさせる要素があります。E o romance Galveias, ele é extravagante. ガルベイアス一方でですね、ガルベイアスというのはなんていうんでしょう、混沌というか、もうなんていうんですね、わーっとはっちゃけた感じというんでしょうか、想像しいかな、想像しい感じがすごくするんですね。Existe cerca de 15 anos a diferenciar a escrita um do outro. 海の眼差しを書いてからガルベイアスを書くまで大体15年間の間が空いてるんですけれども。E eu acho que é, pelo menos para mim, exercício interessante perceber como se pode escrever de duas formas tão diferentes sobre o mesmo lugar. 私
私にとってはですね、これ全く同じ地域をこの15年間という空白を空けて、違う書き方、違うやり方で書くという、非常にこう面白い、なんていうんでしょうね、実験みたいなものになったかなと思っています。はい、じゃあそろそろですね、そろそろでは皆さん、もし会長の方から質問等があればと思うんですが、まず最初にですね、この本を翻訳してくださった細山田純子さんをもう一度ご紹介させていただいて、ちょっとこちら来ていただけますか。細山田純子さんです。もし何か一言ですとか、ちょっと本当にこの作品を、同じ翻訳者としてよく訳したなと本当によく訳しましたねと本当に思うんですけれども、本当にお疲れ様でした。言いたいことがたくさんあるんじゃないかと思いますが、何かもし特にペイショントさんに言いたいこと、聞きたいこと、あるいは訳した感想なんでもいいので、ちょっと一言いただけたらと思います。ありがとうございます。翻訳しました細山田純子と申します。今日はありがとうございます。20年以上前に大学でこの本を初めて手に取りまして、それからちょっともうだいぶ間が空いてしまっての出版となったんですけれども、よく翻訳するのも何でしょう、単語はシンプルなんですけれども、それを日本語に直すとそれを文章の何と言いますか、日本語にならないんですよね。彼らの言葉をそのまま日本語に乗せちゃうと日本語にならなくなっちゃうんですよね。どうしてもなんか崩れた感じになってしまって、その文章自体のその雰囲気が伝わらないっていうのですごく訳していく時には苦心しました。あとは登場人物がみんな内に向いてると言いますか、内向的と言いますか、何と言いますか、内に自分の感情だったりを秘めたり、その孤独な気持ちとかをだったり秘めているので、なかなかこれを表現としてその本として描いたペイショットさんはすごいなっていうのをもう読みながらひたすら圧倒される日々でしたね、翻訳しながら。何かご本人に言いたいことっていうのは変ですけど、言いたいこと、聞きたいこととか、あるいは聞きたかったけど聞きそびれたこととかっていうのはありますか？すごい、何でしょうね、会話でのコミュニケーションが少ないと言いますか、言葉による登場人物同士のお互いに伝えたい感情はあるのに、すごい言葉でのコミュニケーションっていうものがものすごい極力、本当に最低限で、言えばいいのにってことがなかったね。で、喋ってる人はもうただ自分の言いたいことだけバーって言って、その相手に伝える気があるのないのみたいな感じはありまして、そのコミュニケーションのあり方っていうのは結構20年経って今の時代になってその実際のコミュニケーションのあり方が20年前と変わってきてると思うんですけど、何て言いますか、20年前の作品と現代におけるその言葉でのコミュニケーションのあり方について、その変化について考えることはありますでしょうかっていうのは聞きたいです。どうもありがとうございました。Eu acho que a comunicação ela mudará se nós tivermos consciência e decidirmos mudá-la. コミュニケーションというのは私たちが変えようと思えば変わるものなんじゃないかと思っています。
Este livro ele é realmente muito focado nos indivíduos. 確かにこの作品というのは無のものだし、この作品というのは大変個人のに非常に焦点を置いている作品です。E dessa forma ele chama a atenção para aquilo também que cada pessoa pode fazer. なのでそうすることによって一人一人が何ができるかということにも注意を引く作品でもあります。A descrição da vida daquelas personagens não é uma defesa daquela forma de vida. いろんな人物が出てきて、その人物たちのいろんな人生というのを描いていますけれども、決してその人物の生き方っていうのを私は擁護しているわけではないんですね。Há ali muitos problemas na forma como aquelas personagens se relacionam. Há ali muitas dificuldades e pessoalmente eu ficaria mais contente se quem lê o livro retirasse dali as suas próprias conclusões. この中にはですね、非常に人間関係に問題を抱える人などがたくさん出てくるんですけれども、私と作者としてもしそうなってくれれば嬉しいなと思うのは、読んだ人がですね、この中から自分自身の理解を読みを得てくれる。それをとても期待します。Livros como estes levam mundos que nós podemos visitar, mas depois, quando os fechamos, voltamos para o nosso mundo. こうした本というのはですね、この本を訪ねることができる、本を訪ねるということができる本だと思いますけれども、これをページを閉じたときに今度は本が私たちの中に入ってくる、そういう類の本なんじゃないでしょうか。E aí a comunicação depende de nós. なのでコミュニケーションというのは本当に自分自身にそれぞれによるんじゃないかなと思います。ではもしよろしければ会場から何か何もありましたらお知らせください。Boa noite, obrigado. Meu nome é Hélio Cifone. Minha pergunta é sobre o processo que Portugal sofre com migração, saída de portugueses, vinda de imigrantes estrangeiros, e isso tem se acelerado mais desde que Portugal passou a fazer parte da comunidade europeia, com a vinda de muitos brasileiros, muitos outros europeus reformados, principalmente, e também de África. A minha pergunta é até que ponto essas alterações com a população que não fazia parte da Portugal, que você conta do Alentejo, da sua região, pode afetar, quem sabe até mesmo a sua própria literatura. Sim. ポルトガルは特に近代の歴史、ポルトガルの歴史では、多くの移民の歴史でもあると言えます。それはブラジルからもちろんアフリカなどの移民を多く受け入れている国なんですが、そういった特にポルトガルが EU にの一員になってから特に出ているんですが、これから作者にとってどういうような影響、その彼が書く話にどのような影響があるのか、またそれをどういうふうに表現していくのかということについての質問ですね。A minha resposta é um pouco especulativa, não é? Não tenho uma resposta definitiva sobre esse tema, mas sinto que a cultura portuguesa sempre foi uma cultura tocada por outras culturas e inclusivamente um dos elementos que define a cultura e a história portuguesa também é o ter ido em busca dessas influências e desses enriquecimentos através do contacto com outras culturas. こ
それはあくまで私の試験となりますけれども、ポルトガルの文化というのは常に他の文化に、なんていうんですね、触れられてというか、他の文化との触れ合いの中で育ってきたものだと思っています。ですからポルトガルの歴史を考えてみましても、やはりそれをずっと探ってきている他の文化から受ける影響なども探りながら作り上げてきたのがポルトガルの歴史だと思っています。É claro que quando falamos assim de país, há sempre muitos casos diferentes e há sempre, não é? Temos sempre de generalizar para conseguir afirmar alguma coisa, mas assim, dessa forma, eu sinto que em Portugal há vontade de receber essas culturas e de integrá-las também naquilo que é a cultura portuguesa contemporânea e a cultura portuguesa futura. なかなか一つの文化をですね、一般的に一言でまとめてしまうというのは良くないのかもしれませんけれども、私が考えるにポルトガルという国はですね、いろいろなその他の国の人たち、他の国の文化というのを、オープンに受け入れて、そして自分たちの文化の中に取り入れてくることを厭わない人たちなんじゃないかな。それが現代のポルトガルであり、未来のポルトガルになっていくのではないかというふうに私は思っています。Hoje os jovens portugueses têm muitas referências de todas essas origens. Existe, por exemplo, um aspecto que eu acho muito significativo, que é o facto, por exemplo, em Portugal existir rap e pop feito em crioulo de Cabo Verde por portugueses. 例えばですね、今のポルトガルの若い者を見ているとですね、本当になんて言うんでしょうね、いろいろなところに目が向きますし、いろいろなあれをルーツを持った子たちもおりますので、例えば今ポルトガルで非常に流行っているのはカボベルデというポルトガルの昔の植民地であった非常に小さい島国があるんですけれども、ポルトガルで今そのカボベルデのポップとかヒップとかが大流行しているんですね。Talvez estas referências tenham sido muito específicas, então eu vou explicar. ちょっとこれはですね、特殊なケースになるかもしれない。ちょっと話を説明した方がいいかもしれないですね。Há pequeno país na costa africana, na costa ocidental africana, que se chama Cabo Verde e que era uma antiga colónia portuguesa. São 9 ilhas. もう一回ちょっとカボベルデをおそらく日本の方にはあまり馴染みがないので、もう一回ちょっと話をしますと、もともとポルトガルの植民地であったアフリカ沿岸にある9つの小さな島からなる本当に非常に小さな国です。Esse é o país da cantora Cesária Évora, que veio ao Japão algumas vezes cantar. その中からですね、例えばセザリア・エボラなどという非常に素晴らしい大歌手も生まれています。Nesse país há crioulo do português que é muito específico, uma forma de falar que é muito específica. そしてそのカボベルデはですね、カボベルデのクリオール、つまり現地とポルトガル語を元にした現地語と混じり合ったことがですね、特にカボベルデのクリオールというのは本当に特殊なんですね。E em Portugal há uma grande comunidade de imigrantes desse país. そしてポルトガルの国内にはですね、カボベルデから来た人たちに非常に大きなコミュニティがあります。E hoje há jovens portugueses que fazem rap com a língua desse pequeno país. そして今ですね、ポルトガル人のカボベルデ人じゃなくてポルトガル人の若者たちがカボベルデのそのクリオールを使ってを作っています。Eu não vou dizer que todas as relações de Portugal com outros países no passado foram sempre perfeitas. 私は決して過去のポルトガルが他の国々と持った関係性が完璧だったというつもりは全くありません。Mas eu sinto que ao nível popular, ao nível do povo, houve sempre uma vontade de conhecer o outro.
ただですね、ポルトガル人は常にですね、他の人たち、他の国々を知りたいという気持ちが強くある人たちだったと思っています。E essas ligações elas são inevitáveis. Nós vivemos num tempo com a internet, nós vivemos num tempo em que estamos mais em contacto uns com os outros do que alguma vez estivemos. でもそういったつながりというのももはや避けて通れないものにはなっていますので、現代はインターネットですとかそういったもの SNS なんかがありますので、どうしたって人と人とのつながり方というのが非常に密になりやすいという現代の事情もありますね。Eu só espero que esses contactos sirvam para realmente nos conhecermos melhor. ただですね、私はそういったSNS 上ですとかのつながりが現実の本当の人間性を築くことに寄与してくれることをとても願っています。Porque no âmbito dos países de língua portuguesa, por exemplo, acho que há muito desconhecimento entre as partes. ポルトガル語を公用語とする国というのは世界に9カ国たくさんあちこちにありますけれども、同じポルトガル語を話すんだけれども、決してその人たちが本当に理解し合っているわけではないと思います。 Nós em Portugal, por exemplo, temos dificuldade de conhecer o Brasil porque o Brasil é enorme. 例えばですね、ポルトガル語を話すのでブラジルが他にもありますけれども、ブラジルはあまりにも巨大すぎて、私たちはブラジルを知りたいと思ってもなかなか知れるものでもない。 E às vezes o Brasil tem dificuldade de conhecer Portugal também porque o Brasil é enorme e fica só olhar para si, não chega ao Portugal contemporâneo. 考えますと、ブラジルという国はもうブラジルが巨大すぎるので、ポルトガルの方になかなか目が向かないという残念な事実もあります。 Mas eu sinto que, apesar dessa dimensão gigante do Brasil, a ligação entre estes dois países tem potencial para que um lado e outro lado ganhem bastante com isso. ただですね、ブラジルのその規模というのは本当に巨大だという事実はありますけれども、この両国2つの国のその関係というのはこれからどんどん大きな可能性をお互いに秘めているんじゃないかなと思っています。 Porque eu dizia há pouco que a ruralidade de Portugal partilha certas características com a ruralidade do Japão. 先ほどもですね、このポルトガルの田舎性というのが日本の田舎性と共通するものがあるんじゃないかという話をしましたけれども、 A proximidade da natureza, 例えば自然との関わり合い、親しみ方ですとか、 a vida nas pequenas comunidades 小さなコミュニティの中での生活ですとか、 e também é certo que a ruralidade portuguesa ou a visão mais genuína daquilo que é a cultura portuguesa também partilha muito com o centro da cultura ou das culturas brasileiras. ところがそれがですね、ポルトガルのその本当に純なポルトガルらしいさを持っている田舎のその暮らしというのが実はですね、ブラジルの大きなブラジルのその文化の中心核も担っているんじゃないかなというふうに思います。 Mesmo considerando as extraordinárias especificidades do que é, por exemplo, a Amazónia, ou do que é, por exemplo, o sul do Brasil, ou do que é, por exemplo, uma cidade como São Paulo, ou do que é, por exemplo, aspectos tão, como é que é dizer, particulares, não é? de um país de 200 e tal milhões de pessoas e com aquele tamanho gigante que tem o Brasil. 一方でブラジルというのは本当にブラジルに非常に特徴的な文化というものがありますよね。アマゾンとか、ブラジル南部の文化だとか、かといったら一方ではサンパウロのような巨大な都市というものがありますけれども、それだけ大きくて
いろんなものがあるブラジルではありますけれども、やっぱりポルトガルと通じるところっていうのはきっとあるのだと思います。No romance Calveias há uma personagem brasileira, mineira, de Belo Horizonte, que vai morar para essa aldeia em Portugal. ガルベイアスの中でもですね、一人ベロホリゾンテ出身のブラジルの女性がブラジルを出てこの小さなガルベイアスに住んでいるというこういう登場人物も一人います。E quando ela chega lá, ela começa a montar uma padaria. Então as pessoas dessa aldeia pensam que todos os brasileiros são padeiros. そして彼女はですね、ガルベイアスについてパン屋さんを始めるんですね。そしたらですね、ガルベイアスの人たちはみんなブラジル人っていうのはみんなパン屋なのかと思っちゃうんですね。E essa é uma ironia porque no clichê do português no Brasil sempre são padeiros. これはですね、実はアイロンに込められていまして、ポルトガル人たくさんブラジルに移民しているんですけれども、ブラジルにいるポルトガル人はみんなパン屋だと思われているんですね。Eu adoro o Brasil. 私はブラジル大好きですよ。E eu posso dizer que já estive do sul do Brasil ao norte do Brasil. Eu não posso dizer que estive em todos os lugares do Brasil, mas já estive em muitos pontos diferentes do Brasil. もちろんね、ブラジルどこかしくも全部行ったとはもちろん言えませんけれども、南から北まで本当にたくさんの町土地を訪ねました。E eu espero que o Brasil se encontre a si próprio e que Portugal e o Brasil também se encontrem um ao outro. 私が願うことは、ブラジルがポルトガルを発見してくれるというか、ポルトガルを知ってくれること、そしてポルトガルもブラジルと出会う、お互いに出会ってほしいなというふうに私は思っています。E eu acredito que irem brasileiros a Portugal e irem portugueses ao Brasil fisicamente é aspecto importante para que exista conhecimento real e não apenas estereótipo. お互いにですね、お互いの国を訪ね合うというのは、そういうステレオタイプの殻を破ってお互いの本当の国を知るということなので、とても大事なので、お互いもっともっと訪問し合ってほしいなと思います。 E como já devem ter percebido, este é tema importante entre portugueses e brasileiros. これは本当にポルトガルとブラジル、ポルトガル人とブラジル人ととても大事なテーマですね。すみません、時間が9時にしまってしまうので、残念ながら今日はここで終わりに急に断ち切るように申し訳ないのですけれども、時間の都合がありますので、終わりにさせていただきたいと思います。本当に今日皆様どうもありがとうございました。